Hi guys! So, mag-o-obi tayo ngayon. First vlog natin. First vlog be like. Please like and follow. I mean subscribe please. Nalaro ko na to before. Parang, kaya medyo sorry guys, nasa labas kasi ako kaya ang ingay. Nasa labas with my... Ay! Mamatay ako. It's okay guys. Kaya natin to. Let's go. Chut, 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 chut. Boom. Let's go guys. Oh my god. Baka ito pwede. Mine mobile. Nakakuha lang ako guys. Apakaingay, naririnig ko. Zumba yan. Oo nga. Ano ba? Takot ako. This is just a cut. Our cut. And you're so sweet. And I was there. This is a good hiding spot. Yes. Let's go guys. At mahirap yung parang isa. Nahulog yung bacon. Pero it's okay. Dahil bacon naman siya. Nakakaawa pag bacon. Let's go. Ay, oh my gosh. Oh my gosh. Comment. Like and subscribe. Bye. Okay na. Sorry guys. Nag-aano din kasi. Tumaim! Don't mind that. Huwag masyado mahaba kasi baka. Yan guys. Try natin. Nakikita kasi ng pinsan ko. Kaya siya naggaganon ganun. Pero di siya nag-o-obi guys ah. Ako yun. Medyo nag guys, kaya ako na-stop. Wala lang yun guys. Na-join lang ako ng pinsan ko, yung bestie slay. Sorry. Sorry, cringe. Ayun siya oh. Nasa unahan ni... Ayun, nahulog siya guys. Ayun guys, yun, bestie slay. Na may emoji. Ayun guys, saan na yung pinsan ko? Ayun oh. Malapit na siya sa atin guys. Ano yun? Nagulat yung pusa. Ay, baka may kinakain niyo po. Ay, Kain na. Ayun, nasa paa niya, oh. Nasa paa niya. Mag-obi ka na ba? hinihintay kita. Ayun guys, Nandito na ako sa ano. Hoops. andito siya nahulog. Ayun yung bestie slay na yun. Tapos, Wow. may mga, basta, hindi ko na siya hintayin. Bye na. I'm not master at this hobby.
Sige guys. Comment na lang kayo if part 2. Bye!